सदा जुहार करे घट पिटिकी रही जा तापर कोन हला अरे रघुवीरा अर्जुन वीर हे अर्जुन वीर नडरिले फासी खुंटिकी आउ नडरिले फासी खुंटिकी गायक सम्राट विश्वनाथ पट आउ गायक सम्राट हे विश्वनाथ पट जोशी जमिले उठी सही माटी की सदा जुहार करे घट पिटिकी जोशी जमिले उठी हेला राजसना खला के मन निकटरे भागलो गायक सम्राट पद पाइथिले पुरी जगन्नाथ धाम बाईसी दिन हेला किंतु सम्राट पद पाइथिले विश्वनाथ पट जोशी तापर कोन हला वियोग धुआ गायक दंटिया रे गायक दंटिया रे गायक दंटिया बाते बाती छुट्टी रागियाते टटे के बाते बाती छुट्टी बाते काटियाते टटे के किंतु ए प्रकार देखिला पछरे होई कोन हेला कोन आउ देखिलो तन करिला बचन कृष्ण रस कले कंठिकी आउ कृष्ण रस कले कंठिकी रे भला कृष्ण रस कले कंठिकी रचिले सह मथुरा मंगल आउ रचिले तार हे रतरा मंगल रचिले सह मथुरा मंगल आउ रचिले तार हे मथुरा मंगल सही माटी की बार करे घट पिटिकी वाह यही परिवर्तन निर्माण मठ घटिकी हां भक्त चरण रस किंतु घर हला जन्मस्थान हला उठरे ना कोठे सानपदर एठी आसले वृंदावन चंद्र मठरे आश्रम रे हां दास बनिया कले बेस भक्त बनिया कले हां तेनी हले भक्त चरण दास बेस तापर कोन होइछि हला यही कथा देखि मन गला लखी सुचने सइले येंडी आ सजले करे बेट के रे बोला सजले करे बेट के पाखकुल गले पाखकुल गले पहाड़ बापिले पाखकुल गले बापिले पाखकुल गले पहाड़ बापिले सही माटी की बार करे घट पिटिकी सही माटी की बार करे घट पिटिकी तीन खंड काठी हां कथारे कहिछि तीन खंड काठी कोन 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 हबो गंगा यमुना सरस्वती हां अणा बाहर हरिया किंतु बात पित कफ बेस एई जे तीन कथार अछि बेस ये हला गां गोटे अनामिका गां एई शरीर भीतर अनामिका अछि अछि एई शरीर भीतर ମଧ୍ୟ गोटे बहु अछि बेस केमेते बहु अछि केमिति बहु चाली नो जानिलो तार पाद बडु थाई बंगा बहु चाली न जानिलो पाद बडु थाई बंगा बहु चाली न जानिलो पाद बडु थाई बंगा ये बहु ये जो शरीर भीतर बहु अछि किंतु जेतेले वर्तमान चाली जानुनी बली समत कहउछन्ती किंतु चालीला बेला हकन अरे जेउदी बहु सलखी चालिबा दिन बहु सलखी चालिबा दिन बहु सलखी चालिबा
ସମସ୍ତିଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କି ଗୋଟେ ଘର ଡକା ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା କେମିତି ଘର ଡକା ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି କେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ ଅନାମିକା କେମିତି ଅନାମିକା କେମିତି ଅନାମିକା ବୋଲି ଗାହାଟି ସଠି ଅନାମିକା ବୋଲି ଗାହାରି ଅନାମିକା ବୋଲି ଗାହାଟି ଆରେ ଅନାମିକା ବୋଲି ଗାହାରି କଣ କହିଲେ কিন্তু এই সোনা খেলার মাটি এই সোনা খেলা রাজ সোনা খেলা বেশ কিন্তু সোনা খেলা গড়ি মাটি পণ্ডিত আমার দশহরা পিঠ পুজো যদি পালাকার গায়ক আসিয়ে বাদ পেন্ডালু বেশ ইয়ার বিশ্বনাথ পটসিংহ পাদ তলে আগ প্রণিপাত করিকি চারিপত কথা কইলে তা পছরে পালা কইলে প্রণিপাত ইমেতা জগতর সারা লিখিলে কেମିତି ଲେଖିଲେ হরহলা বিনন্দ পড়া জিলা কোঠা জিলা কোঠা ঈশ্বর শৈলী ভাবে কবি কলম কলম কলে সদানন্দ আমার এই সোনা খেলা নাকি হেলা হেলা আরে সেই মাটিকে সেই মাটিকে সদা জুহার করে ঘট পিটিকে সেই মাটিকি ভার করে তার টিটিকি বাবা মানে আহা আজ গৌরতরণ সারা কি সুন্দর ভাবে ঘন্ট বাজাবো বেশ এই সোনা খেলা আহা এই রাজ সোনা খেলা বাবা গড়ি বাবা পণ্ডিত আহা কি সুন্দর ভাবে লিখিছন্তি কি সুন্দর সেই মাটিকে সেই মাটিকে সদা জুহার করে ঘট পিটিকে সেই মাটিকি সদা ভার করে ঘট পেটেকে ଆଉ ପିଲାଟେ ପିସ୍ତଲ ହେ ନୁହେଁ ସହମତୁଲ ଆଉ ପିଲାଟେ ପିସ୍ତଲ ହେ ନୁହେଁ ସହମତୁଲ ସେହି ମାଟିକେ ସଦା ଜୁହାର করে ঘট পেটেকে আজ্ঞା সেই ଯୋଉ ଲାଠି সেই লাঠি মারে পিটি পিটি সাহেব মরণ করিଥିଲେ সাম এই লাঠিরে পিটি পিটি সাহেব মরণ করিଥିଲେ পিলাটি পিস্তল নুহে সমতুল এই লাঠি ঠিক পিস্তল মধ্যে সমান হউଥିଲା না না কিন্তু সেই লাঠি পূজা পাউছি রে কাল সমাজ মঙ্গল সেই মাটিকে সদা ভার করে ঘট পিটিকে ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣ ପବନ ଯାଉଛି ବହୁ ହଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଏପଟେ ଆସୁଛି କେମିତି ଆସୁଛି କେମିତି ଆରେ 11 11 ମିଶି 24 11 11 ମିଶେ 24 11 ମିଶେ 24 अरे पो जड़ाई जड़ाई सो कामू बोका भाबिसिली 11 11 केते रे 11 11 केते अरे वाह लागी सारे बुक करियो अरे ठेंगाडाडी बाड़ी मगो बाड़ा बुड अरे 11 11 ମୁଁ କହିଛି
11 11 22 ଆଜ୍ଞା 22 ନା 11 11 22 ଆଜ୍ଞା 11 11 22 ଇଏ କହିବେ 24 ଇଏ ଗଣିତରେ ତମେ ନିଶାନ କରୁଛ ବୋଲି 11 11 22 ହଁ କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲେ ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ 11 11 ଏ ଗୋଟେ 11 ଗୋଟେ ହଁ ହଁ କେତେ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ 11 ଗୋଟେ ଏ ଗୋଟେ 11 ଗୋଟେ ହଁ କେତେ ଲାଗେ ମୁଦି 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 ଆରେ ଇଏ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟନ ଇଏ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣ ସଦାବେଳେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ଯାଉଛି ଆଉଛି ଯାଉଛି ଆଉ ଯେଦିନ ବହୁ ଯୋଉଦିନ ଚାଲି ଯାଇବନି ବେଶ ଯୋଉଦିନ ଚାଲି ଯାଇବ ହଁ ସେଦିନ ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ଟଙ୍କା ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ଟଙ୍କା ବୋଉ କାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ଏତେ ଆରେ ଆସୁଛି ବାଗ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଆଉ ଯାଉଛି ବାହାର ଆସୁଛି ବାହାର ଯାଉଛି ବାହାର ବାହାର ଭିତରେ ରହିଛି ତେର ଆସୁଛି ବାର ଯାଉଛି ବାର ସେ ବାର ଭିତରେ ରହିଛି ଗୋଟେ ତେର ତମେ ଏନେ କହିଲ କଣ ବାର ହାତ ତ ଛାଡିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲା ବଡ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ତେର ରହିଛି ତେର ଅଛି କାହିଁକି କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମାପିବ ମାପିବ ଚାରି 4 ଆଠ 8 ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳ ମିଶିଲେ 13 ତେର ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ନାଦଟା ହଁ ଧୁକୁ ଧୁକୁ ବାର ଧୁକୁ ଧୁକୁ। ମା ମାନେ ଟିକେ ହାକୁଟି ମାରିଲେ ତେଲ ପକେଇକି ହେଟା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ପକେଇଦେଲେ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କିରୋସିନି ପଡୁଛି ଆରେ ରହିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା ବାଟ ରହିଲା 10 ବାଟ ଲଗାଇଲା ବାଟ ଶିଶୁ ନାଦୁଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ସେସୋନା ଗୋଆରେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ ଆଉ ଯେତେ ପାଇବୁ ହେଟ ମାୟାକୁ ତୁହି କାଟ ଯେତେ ପାଏବ ଭେଟ ମାୟାକୁ ତୋହେ କାଟ ଶିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଦରି ବଡ଼ ମାୟା ବେଜେ ବଡ଼ ହେ କାହାରେ ନବ ତୋ ରାମ କୃଷ୍ଣ ସିଂହରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଏଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବେଶ କିନ୍ତୁ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହଉଛି କିଏ ସେ ଏଇଠି ଏଇଠି ରହିଲା 10 ବାଟ ଆମର କେଉଁଠି ରହିଲା କୋଉଠି ରହିଲା 10 କିନ୍ତୁ ଆଖି ହେଲା 2 2 ନାକ ହେଲା 2 4 4 କାନ ହେଲା 2 6 ପାଟି ହେଲା ଗୋଟେ 7 7 ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମଳଦ୍ୱାର 7 8 ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାର ବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଏଇଠି ଦେଖି କୋଉଠି କଣା ଅଛି ଦୁକୁ ଦୁକି ଘର ଦେଖି ଦେଖି ଆରେ ଆଉ ପୂରଣ ହେଇଗଲାଣି ପୂରଣ ହେଲେ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି ହଁ ଯେତେବେଳେ ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନ ସେଇଟା ଖାଇଏ ହବ କଣା ଦେଖାଯିବ କଣା ଦେଖାଯିବ କୋଉ ଦିନ କଣା ଦେଖାଯିବ ଦୁକୁ ଦୋଡ଼ ଆରେ କେଉଁ ଦିନ ଦେଖାଯିବ କୋଉ ଦିନ କହ ଆମେ ଯଦି ବାପା ଯଦି ଅନେଇକିରି ମରିଗଲେ ବେଶ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ମା ମାଉସୀ କଥା ହେଇଯିବେ ବେଶ ବେଶ ଆଲୋ ନାନୀ କଣ କହୁଛି ବୁଲ କଣ କିଲୋ ତ ତାଙ୍କର ପୁରା ଆଖି ପେଟେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ପଳେଇଲା। କାହିଁକି ନା ସେ ଅନେଇଛି ହଁ ଆଖି ପେଟେ ଜୀବନ ଯାଇଛି ବେଶ ଯଦି ଦତା ଯଦି ଆ କରିକି ମରି ଯାଇଥିବେ ହଁ ହଁ ପାଟି ପେଟେ ପୁରା ଜୀବନ ଯାଇଛି ପାନ ଖାଇକି ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଟି ପେଟେ ଜୀବନ ନାହିଁ ନା ନା କିନ୍ତୁ ବୋହୁ ଆଇଛି ଯୋଉ ପଟେ ଯିବ ସେଇ ପଟେ ନା ନାଇଁ ହଁ হ্যাঁ বেশ আজি রোজা হার গোঠে গাই সে গোঠে গাই আউ রাতি পাইলা বেলে সে গোঠে নাহি আও সে বতে নাহি বলা সে বতে নাহি সে বতে নাহি বলা সে বতে নাহি ও হ্যাঁ ये কথা কইছি মেঢা ধৌনি বারে যাও মেঢা ধৌনি বারে কোন মেঢা ধৌ ধৌ নিবারে কেদে কোতা ধইলে তার বাল রইব আউ কেনে রহিব যেতেলে সে গোটে মানসিক করি সুহা করছন বেশ বেশ আমার গোটে যজ্ঞ হউছি হেলা গোটে মেঢা সেইটি ଅଛି হ্যাঁ যেতেলে ঘিଅ উঠি দেলা কହୁଛନ୍ତି দক্ষিণ কালী স্বাহা হেলা কঙ্কালী দেবী স্বাহা হেলা ये कैसे पूरे तमाने सब सब रहिब ভঞ্জ দেবী স্বাহা কৈলাস দেবী স্বাহা মাইকি বেলা স্বাহা आ तो ना ଆମେ
ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଛୁଆ କରୁ ଆମର ନାହିଁ ଘିଅ ଉଠି ଦଉନ୍ତି ହଁ। ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢାଟି ହେଇଛି ବେଶ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଥର ସୁହାଗ ନାଚିକି ହଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ବେଳ ଛିଣ୍ଡେଇକି ପ୍ରକାଶ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷକୁ ଆଉ କିଛି ବେଳ ନାହିଁ 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 ଆଉ କଣ କରିବ କଣ କରିବେ ମେଣ୍ଢା ଦଉଛନ୍ତି ବାଳେ ବେଶ ସେଇ ପ୍ରକାର ହଁ ଯେମିତି କହିଛି କଣ କଣ କହିଲେ ଗାଈଟା ଦେହରେ କେତୋଟି ରୁମ ହଁ କହିଲେ କି ଗାଈ ଦେହରେ କେତୋଟି ରୁମ କହିଲେ କି ମୁଁ କହିବି ତୁ କହିଦେବୁ ନାଇଁ ପଢିଛୁ ଆମେ କହିବୁ ପାଠ ପଢାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦୁଆରି ନାଚ ହେଲା ସେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସାରେ ଶୁଣ ଗାଈର ତମେ ନେଇକି ଯାଉଛ ଗାଈ ଗୋପାଳର ପୁଅ ଗାଈର ରୁମ ଗଣିଛ ଆମେ ଗଣିନୁ ଆମ୍ଭେ ଗଣିଛୁ କେତେ କହିଲୁ ଅଣାବନ ଆରେ ମନ୍ଦିର ବା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଦୁଆରି ନାଚ ଦିନ ହଉଛି ଇଏ କଥାଟା କହିଛି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଂହାଣୀ ନାକି ବେଶ ବେଶ କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ଷ ଲକ୍ଷଣ ପୁଅ ବି ଲାଗିଥିଲେ ହଁ ହଁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଠିକି ନେଇଛୁ ନେଇ ଯାଉଛୁନି ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସନ୍ନ ମତେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କେମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଲେ କହିଲା ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରିଲେ ଟିଙ୍ଗୁରୁ ବାହାରିଲେ ହଁ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଭାଇ ଭିତରେ ଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ସେ ଆସିଲା କହିଲେ ଯେ ଗାଈର କେତୁଟା ରୁମ ଭକ୍ତ ଭାଇ ତ ଗୌଡ଼ ପିଲା ହଁ ଠିଆ ହେଇକି ଥାକରେ ଆଇଲେ କହିବ ଗାଈର କେତୁଟା ରୁମ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଚାରିବ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଥାକକୁ ମୁଁ କହିଲି ଅନ୍ତର ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ତମ ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହଁ ହଁ ତମେ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ସେଠି ଥିବ ବେଶ ଋଷିମାନେ ଯାଇ କହିଲେ ହଁ ହଁ ଋଷିମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଇହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ ଜଗତେ ଆଗ ଦଣ୍ଡ କରନେ ଇହରୁ ବିହରୁ ଦଣ୍ଡ କାରଣେ ଆଗ ବିହାରେ ଦଣ୍ଡ କରନେ ଇହୁଅନି ମନେ ସେ ମାନେ ନାରେ ହୋତେ ବନେ ଏ କଥା କହିଲା ଶୁମ୍ଭରେ ଏ କଥା କହିଲା ତ ମତେ ଏ କଥା କହିଲା ତ ମତେ ଏ କଥା କହିଲା ତ ମତେ ଋଷିମାନେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଟିକେ ନାରୀ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହଁ ଚାଲୁ ଋଷିମାନଙ୍କର ତ ସବୁ ଜଟା ଅଛି ବେଶ ଇଏ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ନାରୀ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନାରୀ ନାରୀ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହିଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଗରେ ନାରୀ ହେଇପାରିବନି ନା 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 ତମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯିବ ଦ୍ୱାପରକୁ ଯିବ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗଲେ ନାରୀ ହେଲେ ବେଶ ମୁଁ ତମ ସହିତ ଯାଇକି ଦେଖାଦେବି ବେଶ କେମିତି ଦେଖାଦେବେ କେମିତି ଆରେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷଣର ନାଥ ଗୁଣ ପରେ କ୍ଷଣର ନାଥ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଅଗଷ୍ଟ ଚରିତ ଭାଗବତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଚାରନ୍ତି ଭଲେ ଅଗ ବେଦ ବେଚାରନ୍ତି ମନେ ଆଉ ଚରମି ବୃନ୍ଦାବନେ ବେଦାର ବେଦ ବୃନ୍ଦାବନେ କିନ୍ତୁ ଏହି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବା। ହବା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ହଁ, ହଁ। ଆରେ